2。好，第4拍的时候呢，跳完之后身体马上就到右边去，所以是1、2、3、4、5、6、7、8。这跳完是手5、6、7、8，左脚往前面，就同样，右手放在前面上，往上，跳下来的时候，拍，手拍3下，所以第4个8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，那我们4个8接起来，1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、5、6、7、8，是不是很简单呢？可以来试试看喽。
Dear Santa, it's me, Ariana. I know it's been a while, but I really need your help this year. Let me make this clear. See, I really love him, and it's been kinda tough, cause he's only in town for the holidays. Tomorrow he's flying away, away from me. I don't need